aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, estamos aqui para mais um vídeo de Rainbow Friends. Só que dessa vez vai ser um react, né? Um reactzinho. É a primeira vez que eu trago aqui no canal um react. Então já vai deixar o like, se inscreve no canal, beleza? Porque realmente é muito importante. Então vamos embora pro react. Mano, sem enrolação que tem muita coisa por vir. Olha só, galera, estamos aqui, mano, no canal do GameToons, beleza? Lembrando que o link do vídeo aí vai estar aí na descrição, beleza? Pra quem quiser, mano, assistir, ok? Mas é o seguinte, isso daqui que eu vou mostrar pra vocês é uma teoria animada, beleza? Como seria a origem do Orange. É uma triste origem, né, do Orange, beleza? Então vou estar reagindo com vocês aqui e por cima, né, vou estar comentando algumas coisas, beleza? Então vamos embora. Vamos colocar em tela cheia, né, galera? Pra gente reagir melhor, beleza? Lembrando, ó, vou estar colocando aqui também a legenda, que é muito importante, que é em inglês, infelizmente, tá? Mas é muito massa e eu vou trazer pra vocês aqui, tá, gente? Beleza, galera? Primeiramente, vamos lá, vamos dar play, então. Vou colocar um pouco menos, né, de barulho. Ok. Olha só, estrangeiro aí no caso, galera, como você pode ver, ó, tinha a linha do Orange, beleza? Vamos ver aqui. Isso significa que a hora de jantar é, cara. Eu estou com fome, olha lá o Orange, ó. Pelo menos é assim que eles me chamam. Agora meu nome verdadeiro é há muito. Mano, essa tradução aqui é realmente um pouco ruim, tá ligado, galera? Just like everything else about who I was before. I'm a whole nother animal now, except for one thing. My hunger remains. It all started not too long ago. Back then, I was big. Velho, isso daqui tá sensacional, beleza, velho? Eu não vou ficar lendo a legenda, galera, porque essa legenda aí é feita do próprio YouTube, tá ligado? É uma legenda automática. Então, eu vou só explicar e falar algumas coisas, beleza? Powerful, but scared out of my wits. I was deceived by a lie. Não, tá de sacanagem, né? Não, galera, tá de sacanagem que o Orange era esse gordo, né? Ó, ele foi enganado por uma mentira, uma promessa. Ó lá o Blue, ó. O Blue tava indo atrás do Orange. Hey, buddy, where are you? Don't you want to be our friend? I had evaded Blue. I thought I was in the clear, but Green followed closely behind. You see, Green was blind, but the second he got his fingers on you, you were done for. And unfortunately for me, he was right on my path. I moved the box slowly, careful not to make a sound, but I couldn't see a thing, and I messed up. Olha lá, galera. Ele fez barulho, aí no caso o Green, ó, moiou, móvel, foi pego pelo Green. Olha lá, galera, o Red, ó. Olha lá. A transformação, mano. Cara, imagina se isso daí é da... Mano, é da hora pra caramba, tá ligado? My ears were ringing as my life flashed before my eyes. I thought back to my life on the farm. Kids, dinner's ready. It was a simple life, but there were a lot of mouths to feed besides my own. But we made do as best as we could. Olha lá, galera, o Orange é esse cara aqui, ó, com esse cabelo meio estranho aqui, beleza? When everyone else had cleared their plates, I was left unsatisfied. I was still hungry. Mom was worried about me, but they didn't have the means to indulge my desires. She reminded me that they had animals to feed too. And this gave me lá, os porcos doidos. Não, tá de sacanagem, o cara tá comendo a comida do porco, né? Como que o cara consegue? So I decided then and there, meu Deus. I can't eat their food. I could always just eat them.
It seemed as though I had gone too far. I didn't understand. I was being self-sufficient. Did they just Galera, é isso que eu tô vendo mesmo, mano. O cara, ele comeu o porco e as galinhas, doido. expect me to sit by a dog bowl and wait for my food to be delivered on some sort of set schedule? Never. Olha lá, mano. My habit had gotten so bad in their eyes that they decided to send me off to boarding school. The first day started off very scary for me. I was worried about being the odd one out. But then I realized I was huge, big, and powerful. This filled me with a sense of pride. At the cafeteria, the lunch lady gave me a meager service. Olha lá, mano, o cara pegou o prato inteiro, velho. Que é isso, mano? Awesome. That I was awesome. Those guys offered up their own lunches just to watch the spectacle, and I happily obliged. Downing tray after tray, there was no rule against sharing, you see. It went against the values of the school. But I don't think the teachers like this little loophole. But whether they Mano, o cara tá comendo tudo, doido. Olha isso. Não para de comer não, mano. until O cara não para de comer, cara. I thought they liked me for who I was. Turns out I was just a sideshow, a freak. They threw out names Então meio que assim, galera, ele comia tanto que as pessoas, elas gostavam de ver ele comendo, tipo, mano, e mais não gostava dele em si, entendeu? É tipo isso, mano, é uma aberração ele jogar nomes como Hug Hug. trash compactor. I had considered my gift to be something special about me, but turns Olha lá, o dom, né, de comer, mano. plain weird. Except perhaps for one girl. Ficavam rindo dele por causa que ele comia demais. In fact, she even offered to help me change my ways. She showed me all sorts of stuff. Salads, jogging, diet shakes. A menina, ela gostou dele e começou a ajudar ele, né? I hated them all. It was the absolute worst and went against my entire nature. She tried, but I knew deep down that it wasn't. Ela tentou mostrar academia, dieta, natação pra ele tentar emagrecer, mas ele não gostou nada, tá ligado? Porque é a natureza dele de ficar comendo igual um louco. Quem não gosta de comer, né, mano? Then I would get even bigger to spite them all. I went on a quest that day to become the world's largest man. My family held a hot dog eating contest at the farm. I sweat so hard that they had to travel 15 miles just to pick up more dogs. And it didn't stop there. News of my decisive victory spread throughout the paper. People wanted to watch me perfect my craft. I went from show to show, and I creamed them all. Anyways, throughout it all, the same girl tagged along. She, despite her best efforts to change me, really cared about me deep down. It felt so good to be loved by someone for who I was. As I won more and more competitions, I became something of a celebrity. Ele ganhou tudo isso daí, galera. Top of the world, and at last I had done it. I was officially the world's largest man, and I felt good. Meu Deus. One day, Mano, ele tá I got muito phone grande, call from the doido. family that sent me away all those years ago. Hello, honey. Your father and I saw you on the television again. You looked happy. But, son, you're not healthy. Please, come home. We can help you work through your issues. We love you. Os pais preocupados com ele, porque tava vendo que ele tava gordinho, né? Called to beg me for money, sure, but this? What issues? I was fine. I was famous and big. My friends saw me go off on my mother in a fit of rage. I really let her have it. This was the final straw. She told me that she didn't like what I was turning into, that the fame had gotten to my head, that I was becoming a monster. I showed her the door. And É, galera, molhou. I was already on the phone again, ordering myself a pizza. Until I caught a look at myself. In the mirror, I had become unrecognizable, Olha isso, doido. even to myself. And of course, my only solace was found in more food. É, depois de ele ganhar tanto, comer hambúrguer, etc. Even as I shoveled more and more food into my mouth,
I saw her in my spaghetti. I saw her in my fries. I saw her in my plate right next to the mashed potatoes and gravy. I even saw her in my low-cal diet soda. This continued on and on. Olha lá, velho, o cara virou um sedentário, mano. My meals. I was at rock bottom. This all changed when I got one more phone call. Olha lá o Red, eu acho, hein? Not anymore. I'm retired. I can't eat like I used to. Nonsense. Ah, é o Red, molecote! Not to worry. I have one to die for. The man on the phone's offer intrigued me, and like the fool I was, I arranged a meeting. I was met with the most lavish meal I'd ever laid eyes on, and it was all you could eat. Thoughts of my lost love faded away as I rekindled my joy of eating. I was in heaven. Something seemed off though. Que é isso daí, será, doido? Mano, é o Blue, velho. É o Blue e aquele ali que passou por trás é o Green. Olha lá, doido. Until it came time for dessert. I hope you're ready, friend, because now it's time for your final treat. Or should I say, trick. Olha lá, galera. Vamos ver, mano, o que vai acontecer, doido. É o Blue e o Green aí, mano. Isso eu tenho certeza. É, exato. Sure, in another context, they might not have been all that bad. But here, they looked like they were going to eat me. What's happening? Stay away! I ran, and in that moment, I wished I had followed my friend's advice all those years ago. I was found by Green, put into the man's machine. Olha lá, galera, ó, ele se transformando. The newest rainbow friend. During the transformation, Novo amigo arco-íris. Durante a transformação, meu corpo rejeitou os anos de massa. Even as my form became narrow and skinny. I was small now. Caraca, velho, o cara era gordão, tá ligado? E aí a transformação fez ele ficar magro, né? No caso, rejeitou a massa que ele tinha no corpo dele. Era pra ele ficar mais ou menos igual o Blue, tá ligado, mano? Was that I was hungry, hungrier than I had ever been. After that, they arranged feeding times. And if one were to ever be missed, an alarm would sound, and I would come running for a proper meal. Unfortunately, most people were timely with their supper deliveries. Which brings us to today. One woman has finally forgotten to feed me, and now I'm nearly upon my first. Olha lá, galera, vamos ver o que vai acontecer agora, velho. Eu tô muito curioso, velho. Please don't. Vamos ver. My friend, please. No, not you. Porque tinha que ser você. Mano, tá de sacanagem, que era a menina que ele ficava. Mano! Caraca, mano! Caraca, velho, que da hora, galera. Que da hora, tá, mano? Olha, galera, muito interessante, tá ligado? A história, tudo começou lá na fazenda, ele comendo a comida do porco, tá ligado? E da galinha, e depois ele comeu o porco e a galinha. Mano, loucura, tá? Bem loucura. E a fome dele era tão grande, galera, que ele, mano, ele foi campeão de todos os campeonatos de comida, de quem comia mais comida, ele foi o campeão. E aí ele acabou chegando na fase, né, que ele tava gordo já. E aí a mãe e o pai pediu, tipo, pra ajudar ele, beleza? E ele não quis, que ele achou que era apenas dinheiro que eles queriam e etc. Ele expulsou até a menina, tá ligado? Não sei o que aconteceu direito, mas ele expulsou a menina. E aí o Red chamou pra comer, né? Junto com ele, depois apareceu o Blue e o Green. Cara, foi loucura. E aí lá, a partir daquela, ele se transformou, tá? E no final, a menina que era amiga dele, beleza? Apareceu no final. E ele comeu a menina, velho. Caraca, velho, olha, o Orange tá louco, mano. O Orange
comer todo mundo. Mas galera, mano, olha, o vídeo de hoje foi esse, tá, mano? Lembrando que o link do vídeo vai estar aí na descrição pra vocês assistirem se vocês quiserem, beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, saros e fui. Se inscreve, hein? Tchau, tchau.